Minjitsumir. Minjinsumir. Minjinsumir. Reroll. 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 Muy reroll. Soy reroll. Reroll, reroll. Soy muy reroll. Reroll, reroll, reroll. Reroll. Soy reroll. Reroll, reroll. Soy muy reroll. Reroll, reroll, reroll. Reroll. Soy reroll. Reroll, reroll. Soy muy reroll. I remember, in my dreams, there's a red eye. A red eye? The eye stared at us. I was so scared. I followed Spark and ran. Night fell and then... I don't remember what happened. Don't be afraid, Ruby. We're here with you. You're back, Executor. Miss Lynn, how is Ruby? Lyra said that Ruby woke up from a nightmare, but before she did, she mumbled the name Innis. Inners? Innis was the name of the second city built by Meroria to house its increasing population. It's located northwest of Meroria, but Ruby has never been to that underwater city. Besides, Ruby is yet to be able to accurately debrief us on what she saw in her... I mean, she was just woken up and is not completely stable. I plan to let her rest for a few days. Let's go check on Rubilia first. Lynn, are you going away again? We'll be back soon. I promise. Reroll. Soy reroll. Reroll, reroll. Soy muy reroll. Reroll, reroll, reroll. Reroll. Soy reroll. The doctor's brain activity remains at a low level. We've attempted to apply different amounts of weak electrical stimulation without success. Dr. Clive suggests that we transfer Dr. Rubilia to the listener testing ground for in-depth studies, but I feel that's... We cannot treat Rubilia as one of them. We'll discuss this later. Tianlong, did you say Dr. Rubilia was found inside an abyssant? More accurately, it's from inside the abyssant's brain. I'm not sure whether the abyssant evolved from Rubilia, or if she shared a kind of symbiotic relation. The Crystamax implant caused changes in her, which made common low-level gray space entities see her as one of them. However, we have no way of knowing if this also works on higher-level abyssants, and... Sadly, the doctor is unable to communicate with us. But judging by Ruby's dreams, and how she mentioned Innis...
Ruby said she saw a glowing red eye in her dreams. I wonder if she's talking about that alien ruin in the abyss. But Ruby has never been to the confounding abyss and seen the... Maybe Ruby and Rubilia share a special bond that links their senses or consciousness. Ruby's dream may be a projection. I agree with Lynn. It also matches the data we found in the lab. The gray space entities share a hive consciousness. Rubilia and Ruby, and even that puppet singer, are all... Right, that makes sense. The message Rubilia left in the Abyss also clearly states that she's been affected by the voices in her head. But these are all hypotheses. We'll have to wait for Dr. Rubilia to regain her consciousness to be sure. Before that, she could only relay information to us via her Everyone, everything that has happened today is on a need-to-know basis. We cannot reveal Dr. Rubilia. Lyra, you and Dr. Clive must find a way to wake Dr. Rubilia up ASAP. In the meantime, the facility must... And about Ruby. Lynn. Yes, sir. As for Ines, we still don't know what Rubilia was trying to say. But if she has really become a part of Abyssin's hive consciousness, I will have Ines's security level raised, even though there is currently no gray space entity act. Reroll. Reroll crasheó el juego, reroll. Reroll. Soy reroll. Reroll, reroll. Reroll. Se crasheó el juego, macho. Hizo crack y se rompió. Y lo he tenido que reiniciar, claro. La gente aplaude. Pincelito y sus amigos. Pincelito. Eres Lynn, tía, yo estoy haciendo misiones contigo. Soy el mapa. Re-roll. Soy re-roll. No me gusta nada esta zona para explorar, es lo peor. Es zona de reroll total, ¿eh? Te has hecho reroll en 2 cuentas de Latam, ¿no? Sí. Is something bothering you, Shirley? Miss Lynn has been filling me in on exactly what's going on with Dr. Rubilia these past few days. It looks like Miss Lyra and her colleagues might have found a way to rouse the doctor. Her neural Sí, activity pero is me ha ido increasing mal. every Ayer tiré day. 20 dorados, nada bueno. Y But we're 110 all a morados, bit más de lo worried mismo. about what Ya, form es exactly our reroll. reunion will take when the good doctor wakes. These concerns have prompted Archon Larson to transfer the doctor to the Silver Coast Research Station. What do you think? Do you think Dr. Rubilia will be back to her old self?
I don't think the process has stripped Dr. Rubilia of her human capacity for reason and thinking. Her actions seem to have a clear purpose. Like how she sent a message to and when she bravely ventured alone into the abyss. She also left us with invaluable visual records in her lab and along the way. Think of the sacrifices she's made to understand these gray space entities, and how horrible it must be to keep at. It's a tough situation. But when... I just hope everything she's done will turn out worthwhile. Executor, Miss Shirley, apologies for the intrusion. What is it, Lyra? I just picked up a message from the Silver Coast Research Station. Dr. Rubilia has awoken and revealed some very important Lynn is already on her way there, and I wanted to ask you to come with me to help assess the situation. Understood. We'll leave at once. Reroll. Sal de ahí, morena. Sal de ahí, morena. A mí los morados me tocó un Diluc, pero vamos, ya lo tenía, o sea que tampoco... Y una Meryl también, que también la tenía. Es súper guay. Ay, señor, qué paciencia hay que tener. Laboratorios Costa Plata, ¿eso dónde está? Está en Esperia. Es una zona que no me ha gustado nada, la del abismo confuso en general. Es una zona sumil, no me gusta. Pero bueno. No me ha gustado nada el abismo este sumil infernal. No me... Los bichos son muy sumiles, no me gusta. Y para exploración es una sumez. Los puzzles que hay no me gustan nada, los del abismo este. Bastante mierdiles. Y en Espegia Puzzle no me he encontrado, pero la propia zona es bastante sumil. Reroll. Venga. Reroll.
The doctor was only able to rouse herself briefly, which allowed for a short interaction with us. Then she released some kind of black fog that has obscured all our attempts to observe what's going on inside the pod. Subsequent attempts at communication have met with no... I see. And so what did She said that large numbers of gray space entities have been summoned by the Hive Mother and are heading for the deep ocean near Innis. What's this Hive Mother? A gray space entity? I'm afraid a definitive answer may require the doctor's input. Our main concern right now lies in Innis. The doctor has already warned us numerous times that Archon Larson has already put patrols near Innis on high alert. But recently, we haven't received any reports of a gray space entity intrusion. It's possible the gray space entities have found a way to cloak their arrival via an as yet undetected... Director Ava, did Rubilia say anything more detailed in No, and I'm afraid she did not appear to be in the best state of mind. She claimed to be suffering under the effects of the Hive Mother's will, and that she was not able to interact much at all with us as a result. Stasis chamber data anomaly. Miss Lin, the doctor said... I can hear you. Tiene cola ahora. Rubilia. But the Hive Mother can hear you too. Where is the Hive Mother? In my head, whatever I see, whatever I hear, she hears and sees. And I can't escape her, even in this pod. She can sense your surroundings somehow? Using your eyes? Any gray space entity can become the eyes and ears of the Hive Mother if she so chooses. Nor can I do anything to resist her will right now, when the bulk of her attention is still focused on the Innis artifact under the sea. What is this artifact? I don't know. I can't fully comprehend the will of the Hive Mother. All I know is she's calling me, and the call is getting stronger and stronger. Release her? The Hive Mother herself is currently imprisoned within a cage of black stone. But the power of the cage is... A cage of black stone? I can't get any kind of accurate sense of the Hive Mother's current location. Perhaps... It's difficult to imagine what kind of person could have the power to cage the Hive Mother. But I don't know much about that. I have no access to the minds of those powerful abyssins. But as for the inferior, young... I'm still trying to establish closer contact with them. And some kind of rapport. But I feel like the closer I get, the less human I become. I just don't know if I can. Rubilia? The stasis chamber's readout has returned to normal. Listen carefully. She is keeping a close eye on me. I have to retreat back into the fog. She can use... Innis, you have... If what the doctor just said is true, then I'm afraid the entire region may not be the friendly human habitat we imagined. I will inform Hykros headquarters of what has transpired here and request urgent reinforcements. It doesn't look like the doctor is capable of many conversations in her present state, Archon Larson. But she must know Yes. We'll have to see whether we can minimize or cut off the Hive Mother's influence. It might help to stabilize her. Lyra, can I leave that to you? Dr. Clive will provide all the necessary resources. Yes, sir. For the time being, Dr. Rubilia will have to remain confined within her pod. We can't risk bringing her back to Meroria at this stage. Director Eva, an executor team led by Captain Merrill will help you shore up the research station's defenses. Yes, sir. As for Inners, Lynn, can you organize a team to investigate? And if necessary, we may need to stagger an evacuation of Inners' population. Understood. Time is against us. I suggest using the long-range space rift located within the station to... And as for Rubilia,
She's in your hands. Don't worry, Miss Lin. We'll look after her. Very well. Executor? Sure. Para abajo, Manolín. Sorry for delaying your important mission, Lin. Is the space rift out of action? It seems so. Strange. It was working just fine 5 minutes ago. Then went... And why could that be? Well, we're running diagnostics to see if the machine is malfunctioning, but it could be a problem with the relay. Yes? Hello? Did you manage to get in touch with the technician at Inners? Oh, what's that? Bad news. Something's happened to Outpost 10. We've lost contact with it. And where is Outpost 10? In the ring-shaped river valley not too far away. Outpost 10 is responsible for servicing our telecommunications and space rift networks with Innis. A problem of this magnitude with Outpost 10 means we've lost... I don't think it's a coincidence. I suspect the outpost may well have already come under Grey Space Entity's attack. Shelley, please inform Ms. Lyra about this at once. The Executor and I will invest... Okay, understood. Qué raro, hacía tiempo que no salía un recadito. Hear the news? Something's happened to Outpost 10. Don't tell me you're coming too. Of course I am. Archon Larson is quite concerned. I'll wait for you up ahead. Soy su miel. Any news? I've been trying to make contact with the outpost for a while, but there's no response. It seems so... Could it just be a problem with the outpost's communication? If it was just an equipment malfunction, the outpost would have already gotten someone to inform us. But if the place had indeed come under Grey Space Entity's attack, the Executor there would have notified headquarters right away. Unless what? Unless the outpost's defenders were taken out so quickly. But no ordinary Grey Space entity is capable of taking out an entire outpost's Executor team. Tianlong, which Executor is currently on duty there? I think her name is... Umi? Let's go. We need to get to the bottom of... Oh, what's this?
Hombre, un cachondo de estos, ¿cuánto tiempo? Estos son nuevos, estos bichos. Ah, y encima hay un cachondo aquí, mamelucos. Por eso lo ocultabais. Traidores, infieles, insurrectos. Del infierno. Sumir. Soy sumir. Stay sharp, everybody. I'm detecting gray space entity activity nearby. So the outpost really was attacked. Don't blink! Sumir. Soy sumir. ¿Qué tal, Ps4? Pues aquí estamos un poco dando estopa a los humildes. Avanzando un poquito. Se ha crasheado el juego, con lo cual es otro stream. Estaba ahí, plap, a tomar por culo. Digo, vale. Aquí es abajo. Vale, vale. Perdón. Stay sharp, everybody. I'm detecting gray space entity activity nearby. So the outpost really was attacked. Pues si vengo de aquí. Sumir.
cachete. Hola, vaya suave le están dando a la pobre mujer, ¿no? Abusones. Ahí llevo con mi espada yo de los chinos. Wow, that's insane. Y es la espada de los chinos, ¿eh? La del nivel 1, que no ha subido. A ver qué te crees. Sí, es historia. Hola, soy Sumilla Pérez. Officer Lin, District 7 Executor in Training Umi reporting. So you're Umi? Yes, Officer Lin. Just call me Lin. What happened to your outpost? Meroria. I have just returned myself. I was ordered to hunt down several gray space entities en route to attack the outpost. When I intercepted their destruction... Proper procedure requires that you immediately relay news of the attack on the outpost to headquarters. Leaving your post like that was... I'm sorry, madam. And what of your colleagues at the outpost? I don't know. On my way back, I was soon ambushed by enemies. I'm detecting faint signs of life in one of the lower areas, as well as signs of gray space entities. The outpost should have a built-in safe house for emergencies. Maybe the survivors hid inside. Right! The safe house is located below. I'll take... Sumi... A la Umi esta no se ha visto a nadie, ¿eh? No me he cruzado con ninguna Umi por el juego. Pues si no he ido. What? The Hatcher is a special kind of gray space entity only recently discovered. Strange to find them here. Ay, señor, qué Missing bonito. personnel. Pero si no había personal. Stop looking around. Get rid of the enemies first. ¡FTP!
Gracias, Ps4, por los ánimos. Qué suerte estoy teniendo. They appear to have simply passed out. No sign of injury or loss of life. They just passed out? Why would the gray space entities leave survivors? We've never seen anything. It may be a characteristic unique to Hatchers. What do you think, Umi? I've never seen one before, so... Bueno, todo fuerte no, que me da que me cuesta mucho, Pero bueno, me apaño un poquito. That's extraordinary. It takes us up. I've asked Shelley to make a few upgrades to my powers. I can't claim to detect. Incredible. Enough chit-chat. We've got a mission to do. Umi, do you think that the outpost's equipment is still in good working order? Headquarters has to re-establish contact with... I'll have a... Let's also try to collect any clues we can nearby. We may have eliminated all the gray space entities within the outpost, but we still need to figure out exactly how they managed to mount. Voy con mi sumilla por la calle, voy con mi sumilla por la calle. Voy con mi sumilla por la calle, voy con mi sumilla por la calle. Oh no. Why? What's wrong? The signal base station we used to connect to Ines is malfunctioning, and I can't get the auto-diagnostic... Signal base station. Weren't they built in the miasmic swamp ahead? Do you think they've also been attacked by the... Meroria always set up important field equipment like that with defensive force field. What concerns me more is that the base station came under attack at the same time as this outpost. In other words... Do you really think the gray space entities could... I mean, aren't they basically just wild animals? Umi, do you really think they are simply wild... What do I think? Ya te lo he dicho, como a las 12:15 más o menos, HTTP. Como siempre, a las 12 cierran server y como a las 12:15 tenemos la actualización en Play. En PC ya está descargable y en móvil seguramente también. Tú que lo tienes en móvil lo has descargado ya. HTTP, HTTP. HTTP. En nombre de... Ve al pantano de miasma. Qué nombre más feo, ¿no? ¿Dónde está el pantano de miasma? Ahí abajo. Ya me voy controlando un poquito más con los controles, ¿sabes? Para aprovechar las caídas y no hacerme daño. Matar sumides así de estos. Ah, que estás vivo, Mameluco. Insurrecto del infierno.
Sí, a las 12 cerrarán y a las 5, bueno, en teoría a las 4 lo abrirán otra vez. Toma, nivel 42. Tochetil. Biberón de mierda de este, que no vale para nada. ¿Quieres bajarte, moreno? Te lo robé. Sumi. Ya hice un par de líneas ley, herrero. Quiero piezas, no puse. Bueno. Qué chetil eres. Yo de eso no he hecho nada. He hecho la semana típica de cocinar los platos. Las peticiones ciudadanas no las he hecho porque tengo intención de empezar a hacerlas de contain, a ver si desbloqueo para poder hacerlas. Igual que las recompensas. He hecho lo del herrero, lo de la comida y ya está. Sumir, soy Sumir. Toma. Claro, yo de momento no he hecho nada, ¿sabes? Hasta que no haga eso, no... Hasta que no llegue el content, de momento no he querido hacer las peticiones ciudadanas que siempre las hago en muestras en un momento. He locado las diarias los lunes. Oye, este pod, ¿cómo lo cojo? Que hay que matarte a ti, Badulaje. ¿Sigue vivo? Sí. Ya no. Qué rabia me da eso, cojones. ¿Qué es esto? ¿Algún puzzle nuevo o qué? Sistema de purificación. Una máquina de muchos anillos que contiene una semilla de revelación que deja girar cuando está bajo ataque. Una vez que cada anillo se detiene en la posición correcta, su sistema de purificación se activa, haciendo que reciba una niebla aromatizada. La revelación en todas las direcciones. Vamos a probar, pero no tengo ni idea de... Ahí va, desaparecido. No sé cómo va. Obviamente no he entendido la descripción ni entiendo el funcionamiento. Paso palabra. Son unos puzzles cada vez más raros y mierdiles, tío. Paso palabra. No me viene 300 protos sin disfrutarlo. Lo siento, pero no.
Lo siento, pero no me apetece para nada hacer el abismo. Si me dieran 1000, me lo pensaba, pero por 300 sufridas, paso palabras, se las pueden meter por donde es quepan. Básicamente. Así es del cariño, ¿sabes? Sin rencor. Here we are. It should be just ahead. Very dense underbrush. Good to see the local ecosystem is thriving. Pues tira por el hasta el abismo a ti que te mola y se te da bien. A ver si sacas el niño, tío. Te dará 2 tiradillas, ¿no? A ti. Tú te harás por lo menos 500 pronto. They once established an ecology research station here during the surface recolonization era. The place was home to quite a number of species human scientists had improved through genetic engineering. The gray space, most of the species quickly adapted, and indeed soon evolved into something approximating a fairly holistic ecosystem. Rainfall and high humidity disperse a lot more of the time. Claro. Can I ask you how you came to know the history of Ah, the ya los area? quitaron. Vaya, Officer qué putada. Oh, Claro, es verdad I que los just heard it in quitaban en passing una thing. sola. Let's chat about this later. Bueno, Right now, Umi. Right. There are 3 signal... Alert! Gray space entities ahead! not at all surprised, to be honest. podían dejar un cofrecito o algo. Las entidades del abismo gris. O del espacio Do gris. you often see gray space entity activity around here? We might come across a few wandering gray space entities from time to time, but These are the least of my worries. What we should be concerned with is what may be waiting for us. oh, there's not going to be some big, powerful monster walk. Whatever the danger is, that's why we're here. Umi, you're going to have... Officer Lin, I suggest we split up for the next section. Is that so? The 3 base stations are located in different parts of the miasmic swamp. Going one by one will take a long time. It may be better to split up, But we're not familiar with the terrain here. It could be dangerous if we don't stick together. True, but we don't have the luxury of time. Right now, our orders are to repair the base stations ASAP. All right. It makes sense to work quickly. Then I'll provide everyone with a map of the area. Umi, how do you think we should split up? Me? You're the local expert. Your suggestion carried... I would say... Base stations 1 and 3 are near our present location. Base station 2 is the furthest. So as the local expert, I think I can lead Shirley and the Executor to tackle that one. And we should be more than... Oh, hey, I don't think... Oh? Why? Mainly because I'm not... I don't... Shirley and I will handle base station 1. Umi, you take the Executor and Tian Long to base station 3. Then, if everything... And what if we run into trouble? You should be able to handle yourself, right? Well, when you put it like that... Let's go. El hallato este chetil de Delta. Muéstrame el mapa. Vale. Umi, have you seen anything like this before? Oh, wow, cool flowers. Cool flowers?
We're in luck today. I think those flowers only form... We're in... We're asking for trouble. Although, perhaps... How do you know these flowers are being produced by an The Abyssin is close. I can feel it. Also, I've lost contact with Lynn. Huh? Careful not to touch those things. I've never sensed... Ahí. Ps4, Ps4. Ps4, Ps4. At last. ¿Y cómo subimos ahí? Ah, vale, ya lo veo. Como mola mi sumilla. Ay. Ya quitaron los banners. Ya quitaron los banners, my friend. Vale, Ep, Pep. Aquí está Ep. Sigue el vicil, sí. Ya te he entendido. Vicio y corrupción. Wow. So the gray space entities managed to get in here after all. Hostia. Que sí. Leave me in page. Que me dejes. Madre mía, qué agonía. It's going to be pretty hard for just the three of us to fix damage this extensive. Oh no. Abyssins? No. I noticed that the nearby force field generators were not taken down by brute force. But these force field generators can only be controlled from a console at Outpost 10. And special authorization is needed at that. Tianlang, you mean someone working in the outpost switched off the force? A working hypothesis. I sincerely doubt gray space entities would have the power to crack this. No. Surely not. Well, I suppose we can't say anything for sure at this stage. Let's keep going. I'm eager to meet up with Lynn and the others at Base Station 2. Perhaps they...
Sumi, soy Sumi. Soy Sumi. Buah, 10 de verón de mierda. Ahí. HTTP. Bueno, un poquito de ayuda cinemática, se agradece mucho. Whatever you do, don't come into contact with the threads around us. It's a trap. Are you alright? I'm alright. What about Umi? Umi? Maybe she's hiding. Hiding? But we've eliminated... She may not necessarily be hiding. What do you mean? You haven't noticed that our new friend Umi has been acting... Strange? Maybe... So you've also noticed something is slightly amiss with Umi. She may just be an executor in training, but even so, she would have already undergone rigorous preparation. Failing to immediately report an attack on her outpost and leaving it on her own accord is a major dereliction of duty. But judging by... Also, when Lin asked about survivors, Umi should have immediately suggested to check the safe house. She only led us there when Shirley said she had identified signs of life near... Exactly.
She's been lying to us. At first, I thought that she was just in shock. But it was very curious to me that she checked the outpost's comms network when Lynn asked her. Executors are responsible for protecting others. They aren't trained in how to operate an outpost's comms equipment, or even have the access to it. But Umi did not have any. She must have stolen access keys from those unconscious technicians. What I wonder is how she managed to learn the system so well. Of course, it's possible that she didn't really check the systems like Lynn asked, but I think it's safe to conclude something very strange is going on. Do you think Miss Lin also noticed that something was off? It's safe to say, yes. Lynn is very careful, and Umi's subterfuge has been clumsy, to say. Hey, what about Umi? Shouldn't we try to find her? Don't worry. She will find us when she wants to. Huh? But won't we get lost? I've made my fair share of visits to this plant collector's paradise, so I'm familiar. Oh? I thought you said you didn't have a good head for... I was just playing along with Umi. Come on, don't fall.
Hola Liz, Chetiz, ¿qué tal? No signs of Lynn or Shirley yet? Seems we're the first to arrive. Or perhaps they ran into trouble. If that's so, I think they should be able to handle it. It's a shame the equipment here isn't in better condition. If we can't fix the base station for several days,
Do we have any other ways to go to Innis? Me siento como si me hubiese atropellado 500 camiones. Without a space rift, Pues the only way to relax. get there would be the A descansar poco a poco, macho. Yes, a primitive accessway established during the founding of the second city for the transportation of materials, equipment, and personnel. The later establishment of stable space rift networks with Meroria rendered the tunnels mostly obsolete. There's an entrance to the tunnels quite close to here, just over there. Is that Umi? Let's go and see what's happening over there. Qué chetil eres. Liz Chetil te llaman. Liz Chetil. Juega al top y se te pasan todos los males, Liz. Juega al top y se te pasan todos los males. Ya verás. Pero todos, ¿eh? Sin excepción. Creo que sería lo último que haría. ¿Por qué le tienes tanta manía, tío? Si es cachondo. Está cachondillo, hombre, el top. Ay, Señor, ten piedad. A mí me está viniendo muy bien como Prefontaine, ¿sabes? Inmune, joder. Pues el de fuego es humil. El mierdil. ¿También es inmune? ¿Y a qué no eres inmune? Paso palabra. No sé a qué coño no es inmune. A fuego es inmune, a la vez también. A crío será, pero es que no tengo ningún arco crío. O sea que, tururú. Hombre, Liz. Liz Chetis, tío. De los Chetis de California, tío. Ah, tengo la bazofia esta. Tengo la bazofia esta que es crío. Supongo que como crío me valdrá, ¿no? A ver. La bazofia esta me ha valido. El CTP. De resaca chetífera. El Verón de mierda este. Dame protogemas y déjame de Verón y de mierdas. Enrevesas.
Echete. Echete pi. Echete pillo. Echete. ¿Qué es esto? Qué asco de bicho. Pero bueno, ¿cómo es tan gore? ¿Te vuelves charco? ¿Cómo es esto? Ah, es comida el tío. Qué gore, ¿no? ¿Por qué me quita vida? Sumir. Inmune. Vale. ¿Y a qué no eres inmune? ¿A esto eres inmune también? También eres inmune. ¿Y a esto eres inmune? También es inmune. ¿A qué no eres inmune? ¿Qué es electro o qué? ¿Y que tengo electro? ¿Tengo algo electro a distancia? No. Yo creo que no. Porque la vara esta de la bárbara no es a distancia, ¿no? ¿O sí? Electro a distancia no tengo nada, ¿no? ¿La vara de bárbara es a distancia? No creo. No, estoy en Europa. ¿Cómo voy a estar en LATAM? Sumir. El LATAM no creo que llegue aquí nunca a este nivel. No a este nivel, a este avance de la historia. Porque se me está haciendo sumir, ¿sabes? Y ese como lo jodo si no tengo nada de distancia, tío. Claro, para hacer el desafío este sumir, pero... ¿El arco de Amber o qué? Inmune. Es que es inmune a todo el cabrón. Menos a electro, pero no tengo nada de electro a distancia. A tomar por culo, ahí se queda. Claro. Me voy a cambiar de arma. Claro, tío, no todo el mundo tiene un arma electro a distancia. No todo el mundo tiene a Samir, ¿no? Que es la única que yo sepa de electro a distancia, del perma. Porque la sumez esta no es a distancia. Bueno, es igual. Que den por culo. La podría romper al saltar, pero paso palabra. A ver, vamos a marcar el destino del mapa. Claro, tío, es una sumez. Que te ponga ahí un electro a distancia. Dices, no, todo el mundo no tiene a Samir. O a Sumir, no sé quién es el otro. Coño, ¿por qué no ha funcionado el puzzle? Si lo hemos hecho chetín. ¿Que tú eres inmune también a mis huevos morenos? No, este apilo no es inmune. El arco sumil de Amber no es inmune.
¿Tan lejos estás? ¿Cómo que lejos? ¿A qué te refieres? Ps4. ¿A qué te refieres con lejos, Ps4? ¿Lejos de qué? Lejos y cerca son conceptos relativos. De historia. Ah, de historia no sé cómo estoy. Estoy aquí... Estoy con la historia de Vera. De la sumez esta. Ah, mameluco, traidor, que estabas aquí. Claro, digo, pues si somos chetiles. Mira, este te busca mira de mierda y al final te da un poco de Veron también, el gamusino este. Te ha activado Caracul. Hala, yo te sigo. A tomar por culo. Sabes que tengo un cooldown de la hostia, ¿no, bicho? Te lo digo antes de que hagas cabronadas. Mira, aquí cago un poco de mira. Valga la redundancia, 10 de mira. Un quinto de gachapón. De mierda. De verdad. Ciudad de ludópatas, la despegia, macho. Hombre, Hander Peichin, ¿qué tal? Bienvenido, tío. ¿Todo bien? Hola, tío. Y 10 de Verón. A ver. Este es rosa. Joder, es que no puedo subir, tío. Oye, ¿por qué me disparáis, tío? Que soy coleguita pro. Estoy aquí matando sumiles. Antílope estelar. ¿Qué me estás contando? Hala, el tigre de la amargura y de la felicidad. Os ha dado estopa. Yo no quería, yo estaba aquí de buen rollito, saltando en las setas. Y luego llegó el otro y doctor, arrégleme usted esto. Pues nada. Vale. Bueno, voy a ir para allá porque me despistan los gamusinos de la misión principal, Sumil, ¿sabes? Pues aquí, avanzando un poquito más en la historia, Hander Peichin, vamos. Poco a poco. No, ¿por qué? ¿Por qué voy corriendo? ¿Corriendo por qué? Bueno, porque tengo que el muñeco corra automáticamente, no sé a qué te refieres. Y me da mira. Dame deseos, déjate de mira, que la mira es para los ludópatas que juegan al gachapón, joder. Alguien de Play, aparte de streamer, me asesore con lo del problema que tengo. ¿Qué problema tienes, joven Padawan? Si te podemos asesorar, ¿a ti qué te pica? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué quieres? ¿Duplicar? Lo del SSR. Bueno, lo que te he recomendado. Lo que te he recomendado.
Samir está muy bien. Ya un poco también depende, tú mira un poco también por estética como te gusten, claro, porque si yo te recomiendo, qué sé yo, D-Look y no te mola D-Look, pues por muy chetil que sea, yo también juego un poco por estética, claro. Yo tiro por personajes que son... Es que yo creo que no hay ningún personaje malo, como siempre. Sí que es verdad que los del perma están por debajo de los nuevos, porque en este juego siempre ha habido mucho power creep. A diferencia en Genshin, que nos lo han querido vender, sí ha habido un poquito, pero aquí ha sido abismal. Los del perma se han quedado muy atrás frente a los promocionales, por eso los regalan. No es que sean malos, pero son más humildes. Miss Lynn? Miss Lynn, help me! Dan un sopapolín así a mano abierta, bofetón castellano que se llama. ¡Zas! Ya te he dicho, como la reclamabas antes, dame un momento que se acabe esta sumez y te lo digo. Uy, qué cara de maldad. Es calva insurrecta esta. La maldad tiene nombre de mujer. Cago en la puta. Toma, le ha dado un aire, literal. You can't lie to us anymore. When did you figure it out? Almost right away. You're a poor actress. Bueno, un handuchino volador de estos ahora. Madre mía. Otro HTTP. No, disculpa ninguna. Ahora te lo enseño si quieres otra vez. Es fácil. Es que estoy enfrentándome al Handerpecho, este volador. Que no sé quién es esta señora. Joder, qué susto, sí, macho. Sales ahí detrás del sofá diciendo esas cosas. Esta es en esta se inspiraron para hacer la del Resident Evil 8, ¿no? Hala, venga, por 8 de vida. Pesados son. Derrota a Maripili parásita. Venga. Y es inmune a Nemo, ¿sabes? Y no tengo a Nemo. Con lo cual, mierda frita para mí. Y encima voy con el arco de Amber, ¿sabes? Que me han pillado ahí así a la derecha. Ya me alejo del centro. Leave me in page. ¿Sigues? Bueno, pues nada. Cuando tú digas. A mí es la mejor. Y ya está. Y no se hable más. Y el que diga lo contrario, yo corto los cojones.
No me veo. Rockstar. Leave me in page, Marufa. Joder, qué estrés de bicho soy, la Virgen. Con lo sumil que soy yo. ¿Por qué tanto odio? Ah, que sigues. Te escupo un ojo, a ver qué va a pasar. Fumar. She's unconscious, but alive. El mejor es Ps4, Lo que pasa es que es el que sale en la próxima versión. Yo estoy ahorrando protos a piñón por él. Ps4 va a romper el meta. Ya te lo digo yo. Hombre. Te lo digo yo que va a romper el meta. La Link. Una Amber al lado de Ps4. Vamos. Cuando salga Ps4 va a temblar el mundo del Tower of Fantasy. Agarraos los machos. Agarraos los machos. No digáis que no os lo hemos advertido. Joder. No digáis que no os lo hemos advertido. Tal, no sé qué. Bueno. El metal, oro y bronce, yo puedo con todo. Hombre. Un momento, Tianlang, que estoy aquí ocupado. Por favor. Respétame, Que ya que no hacéis nada con los bosses, más que estar ahí para la foto. Cabrones. Lo mínimo que me podían hacer es dejar las armas de los que me acompañan, para que realmente fuera una sensación de party, no mis armas humildes, ¿sabes? Es algo que nunca entenderé. Yes. That gray space entity didn't kill them, just manipulated them like... These parasitic gray space entities represent a whole new threat Ahora to vengo, humanity. sumiles. They're clearly much more difficult to defend against than classic entities. We have to pass on the news immediately to headquarters.
Venga, vamos a hacer dándole stop a los bichos insurrectos del infierno. What should we do about this muddy one? Eliminate it? Or bring it back for Lyra's team to study? We'll bring it back. It's an extremely valuable specimen. Tianlong, can I leave this safe? I'd rather... Claro, yo me lo guardo en el bolsillo. ¿Qué cosas tienes? What about Umi? The gray space entity has left her body, but... I think that she should be all right. Ow! Umi? You're... Huh? Who are... Officer Lin! District 7 Executor in Training Umi reporting! Just call me Lin. Umi... The last thing I... Training? No! I was up... So, she does... Actually, a gray space entity had taken control of your body. Caused a... Huh? There's no need to intimidate her. She's just as much a victim of the gray space entities as any other members of the outpost. Huh? But what about this mess here? And shouldn't we be heading to the... Headquarters can send someone and fix up the outpost. In terms of the tunnels, they haven't been used for quite some time. It's hard to say if they're... All right, then. ¡Epchetepec! ¡Sixumik! Paraguas del infierno. Literal, además. Lin puede volar, entonces. Gracias por el auto-TP, menos mal. Specimen, a new kind of parasitic gray space entity we've never seen. Apart from Umi herself, I think it's likely other members of Outpost 10 also fell under Se the gray puede. space Qué guay. entities. Okay, I'll arrange it. But unfortunately, our current technology has no way of identifying... Parasites can hide themselves well within their host. When Umi was parasitized, I couldn't detect any gray space entity signals inside her body. We would have all been deceived if Miss Lin hadn't known. Perhaps we can have Dr. Rubilia take a look. Right. Rubilia might be able to identify controlled individuals quickly. My main concern is that there may be more insidious, longer-term parasites. I understand. I'm sure that Umi and her colleagues are not the first humans to come under parasitic control. Our best bet right now, Archon Larson has already ordered an urgent investigation into this new species of gray space entity. But determining its exact capability, you can leave those questions with us, Lin. Archon Larson has another... He wants us to go to Innis through the tunnels? Yes. Right now, whatever is happening to Innis is our highest priority. Since the miasmic swamp base stations are out of action for the time being, but the tunnel network is a real labyrinth. And we can't discount the possibility of gray space entities or other dangerous creatures lurking. I can guide you. Greetings. I'm Icarus. Operation codename? ¿Y este Lily quién es? Mr. Vale. Icarus. Lyra? Lin? Icarus. Yes. Archon Elric asked me to assist as soon as he heard of the issues surrounding Vera. And you are the Executor and Miss Shirley, correct? Greeting. Mook? You're the leader of the Mook squad? Yes. Icarus and his squad had been posted to Innis for quite some time, so... And I'm afraid I'd be stuck in an S2 if I hadn't been ordered back to District 9. You don't seem too worried about Innis's situation. Shiro had detected an anomalous change in the ocean environment several days ago. So we'd asked Archon Fiona to make preparations before this incident developed. I'm confident that Innes will remain safe, even if... Icarus, you were just saying you could guide us? Archon Fiona once showed me the blueprints of the entire tunnel network, and I also carried out a few simple exploration missions there in the past. You can trust... All right then. I'll leave re-establishing contact with Innis to you, Lin, the Executor, and Shirley. Archon Larson... Okay. Then we should go as soon as we're ready.
Ya estoy en la investigación Costa Plata, ¿no? Bárbara. Rubilia. Dime cosas. Quita, cálculo. ¿Cuál es la estación Costa Plata? Ya no me acuerdo. Pues es aquí abajo. Esto es Paspería. Ah, es por aquí. Qué sumil soy. Cofretir, tío. Hombre. Ya que estoy de pie, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Estamos de cachondeo o qué? Rockstar. Pues nada, no quieren que suba. ¿Qué quieren que use la mierda esta? Pues la uso, hombre, para 10 metros. ¿Y tú qué esa? ¿Cuántos reroll hiciste en total? Nada, hice 2 más, solo tengo América 7, los que visteis ayer. Esta mañana he cogido las recompensas y ya está, ¿sabes? No he hecho más. No he hecho ni las... Bueno, es que no tengo ni desbloqueadas ni las diarias, ¿sabes? Por tener en una de ellas. Bueno, las dos, creo. Hice lo justo para poder acceder a coger los deseos diarios y eso y poco más. O sea, no... Coño, pero si es que este juego, tío, me vuelve tarumba. Me dicen, es Cuesta Plata. Y Cuesta Plata es ahí arriba de donde vengo. ¿Y para qué me hacen bajar? ¿Ves? Es ahí arriba. ¿Ves? Es ahí arriba. De verdad que... ¿Ves? Es aquí arriba, tío. Habla con Ícaro. O sea, me hacen venir aquí, bajar para subir. Va, pues vamos a hablar con Ícaro. Y con Dédalo, que es su padre. Delta Chetelta, Delta Chetelta. A ver, Ícaro, ¿qué me cuentas? ¿Dónde está Ícaro? Ah, está aquí. Ready? Es un Ícaro. Yes, Sí. let's head out. I recently heard Archon Elric talk of your feats, Executor. I look forward to working with you. Igualmente, hombre, Ícaro. Somos chetiles. ¿Dónde hay que ir?
Ve a la entrada del túnel del Gran Mar. A ver. ¿Dónde está? Joder. Y no tendré ningún TP por la zona, claro. Bueno, el más cercano que tengo es este. Pues ahora, vamos a este TP, a ver. Pues eso, del América 7 y Europa 4. Y ya está. Y no... Ya te digo que cogí el deseito diario, las recompensas diarias y ya. Avancé un poquito la historia para eso, pero no he hecho nada. O sea, nada. Ni tampoco me voy a volver loco. Entraré esta semana para coger los deseos y si algún día quiero retomar, pues la retomo. Y si no, pues no. Que ya quitaron el gachapón. Yo pensé que sería todo el evento y por lo visto fueron 5 días o 6. Vaya putada. Bueno, vaya putada, entiéndeme. A ver, dinos, Hunter Pechin, ¿a quién has cogido? Vale. Gracias. Igual. Por aquí no habrá un TP. Hola Manolo, te cojo esta fruta, ¿eh? De buen rollito. Y sin acritud. Por aquí no habrá un TP, ¿en serio? Tiene que haberlo, ¿no? Digo yo. Espérate a ver. Debería haber un TP por aquí relativamente cerca, ¿no? O esto se convertirá en TP automáticamente. Yo supongo que sí que será un TP. Porque si no... TP, me dicen todo. Vale, tío, muchas gracias, Hunter Pechin, que vaya bien. Ya nos contarás qué decidiste al final. This place has been abandoned for many years since the city's construction was completed and many long-distance space rifts were installed. Stay alert and play it by ear. After entering the tunnel, we'll lose communication with you. Understood. We'll report to Fiona on the Hive Mother and disguisers as soon as we arrive at Inners. Well, that's about everything you need to know before you take action. Everyone, be careful. If you're ready, then let's go. Please lead the way, Mr. Icarus. Qué pinta más rara tiene el Ícaro este, macho. No voy a decir nada que luego me funan. Túnel del Gran Mar. Vale. Bajo el mar. Bajo el mar. Vive serena, siendo sirena, ponte a gozar. Todos. Venga. Seems like the tunnel has changed somewhat since the last time I came through here. Rule out that there may be Gray Space entity activity in the area. Be on your guard. Ok. Al loro floro. Esto Yes, está roto. I can vaguely sense some gray space entity signals. We should proceed with caution. La Shirley es como un radar de bichos del espacio gris, chaval. Esto es para mí, venga, no sepa nada, hombre. Ni se os ocurra ayudarme, penejotas.
Más, tú, chino veloz. ¿Ya? Vale. A ver, Ícaro. Enciende ahí, dale al start. Entro ya a primera, que no he entrado nunca. Bueno, pues nada. Soy sumil. Batalla aérea del Gran Mar. Toma el control de Némesis para pelear contra el avisante Horus en el túnel del Gran Mar. Mantén pulsado WS para moverte y usa AD para mover la cámara y esquivar los ataques. Clic. Vale, es guay que me ponen el tutorial y mientras ya voy disparando, ¿sabes? Let's get through here as quick as possible. We shouldn't fight while we Qué mal fly. se maneja. I'll lay down cover fire. Ahí te estoy haciendo pupa sumil, ¿eh? O no, no lo sé. Que eres inmortal o algo. Joder, qué susto, cabrón, mameluco. Que sea la última vez que vienes sola. Tengo miedo. Titirurí, titirurí. Qué ganas de una Némesis, ya te digo de él. Y mira que es un personaje más antiguo que Matusalén, pero mira que sumez, es muy sumez, es humilde, ¿eh? Y que te toque a la capitana Subasa o que te toque el Diluc 3 veces, es que es para flipar. O la Meryl, es para flipar. Es mejor no pensarlo. Claro que ya en el juego no puedes hacer esto de volar, pero sí que puedes usar los cañones estos. Ya lo sé, yo igual. Yo igual. La tenían que haber metido en la caja SSR, ¿sabes? Ya que está en el perma, tenían que haber actualizado
la caja SSR con los que están en el perma, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Me choco o me estrello? ¿Cómo va esto? ¿Tengo que volver? ¿La gente aplaude o qué? ¿Tengo que disparar aquí o qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver o cómo es esto? Rockstar, ¿qué hago? Ah, me ha chupado ahora. Seguimos bajando. O subiendo, o yo qué sé qué cojones Follow estoy the tunnel haciendo. to get to the Grand Sea where Inars is located. Stay alert. It's not safe here. Deberían haberlo puesto en el permas español. I was careless. I didn't think so many gray space entities would be hiding in the tunnels. Pues sí, hay unas pocas, I need macho, to y claro. inform Fiona of the situation as soon as possible. Hay unas poquitas de entidades, sí, Yes. claro. The exit is up ahead. Desde el cariño te lo digo. Claro, ya que está en el perma ahora, tío, tenían que haber puesto la caja SSR, la tenían que haber actualizado y poner todos los que están en el perma. Porque claro, esa caja la hicieron cuando salió el juego y tenía los que estaban en el perma entonces. Pero ahora que hay otros, tío, tenían que haber metido a Nemesis, a Frigg, a todos los que están en el perma ahora. A Claudia, a Benito, a Manolo, todos. ¿Sabes? Son muy sumiles. Gran mar y debajo falta negro. Porque vamos. Isla Manantial. Everyone, we've arrived. However, there's still a ways to go to Inars. Can't slow down now.
Me cago en sus muelas. Como es la portada, por eso no la pondrá. No. No la ponen por pereza, porque yo soy tal, lo saco en exclusiva en Play y cojo y la caja SSR la actualizo con todos los que están en el perma. Ya está, no pasa nada. ¿Sabes? Pero es humil. ¿Qué es esto? Es un TP. Sí, un TP. Ps4. Let's go help. Ps4. Ps4. Esto es Vera todavía. Estoy en Vera. Es humil. Cómo odio las piedras estas de mierda, tío. Reroll. No es la primera que dejo sin hacer, tío, porque es que es un coñazo histórico, ¿sabes? Joder, pesados. Ps4. Isla Manantial. Vale, ¿dónde hay que ir? Para allá. Maybe gray-spaced entities here as well. Be careful. Humiles del abismo.
Hola Manolo. Bueno, os mato porque tengo que coger eso. Reroll. Don't get caught up with them for too long. Estoy en ello, ¿no? Esto es Vera. FCTP. Esto pertenece a Vera. Es todo, el desierto, Inmas, el abismo infernal, ese que hemos hecho antes. Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta. Let's go assist the outpost first. Me da dientes de tiburón, ahora no me dan deseos negros, las sumeras esas. Bajo el mar. Hostia. Hay una... ¿Y esta quién es? Una mayoret. ¿Pero esto qué es? Una mayoret chetépica. Mírala, la tía. Anda, mira, y la de los ricitos de oro. Star Wars, dice. Anda, mira, la del perma, la sumilla de 4 estrellas. The squad leader's back. Escasez de pimiento, morrón. F seguirá jugando Tower. No lo sé, pregúntale a él. Supongo que sí, no lo sé. Es su map, es F su map, ya tú sabes. Yo sí. Captain, why did it take you so long to return? You've returned 5 hours and 43 minutes. Why are you so late? Did you fight some powerful opponents on the way back? You have to bring me with you next time. You must be in some trouble, right? You're not the kind to arrive late. Miss Lynn, it's been a while. And these two are... Allow me to introduce the Executor and Shirley, both from Asperia. Shiro, Annie, and Melania are members of the Moot Squad. Look, it's a human who looks very powerful. Miss Lynn. Speaking of which, how did everyone end up here? Yes, Archon, Fiona. Melania, esta no sé quién es, tío, no la había visto nunca. So, I see. We'll explain the situation in detail. oh, Annie? What's wrong? reporting, squad leader. The Executor appears to ¿Dónde be tengo que very ir ahora? powerful. Con ellos, ¿no? I would like to have a spar with the no. Executor. Allí al... No, actually, I would like to spar twice with them. If there's a chance to...
All right, it's settled then. ¿Habrá un TP aquí? TP no sé, pero un abre mapa sí, o sea que debería haber un TP cerca también. ¡Hala! Y Mazuma, digo, el Gran Mar. Un canal de top de play estaría bien para enterarnos de todo. ¿Para enteraros de todo de qué? Pues si tú ya dominas, el Delta es un crack del top ya. Yo se lo dije a Lee Sumith y a Chris. Y Chris dijo que le había puesto la cruz ya. Que por él no, que él no quería saber nada del top. Que le había jodido mucho lo que le habían hecho los sumiles. Mira, esto es un TP, ¿no? Sí, vamos a ir aquí. Uf, está muy arriba, ¿eh? Pero bueno, vamos a cogerlo. Ya que estamos, oye. Pensé que habría alguno más cerca de la isla. O sea, del puesto de mando o lo que sea. Pero bueno. Hola, bicho. Pues yo me quedaré aquí por largo tiempo. ¿No vas a ir a Fontaine, Sumil? ¿No te intringula un poco siquiera? Qué Sumil eres, ¿eh? Yo lo que estoy viendo es que vienen las vacas flacas, ¿eh? También pronto de él, porque yo ya hace rato que no gano protos ni gano nada. Estoy haciendo mundo por hacer algo. Ya el nivel lo tengo capeado al 42. Esta es Europa. Que debería dejar de hacer porque ya no estoy ganando experiencia ni nada. Y tampoco es que me den mega recompensas. Cuando completas la misión a lo mejor te dan un deseo dorado y 100 protos, como mucho. Como mucho. Tampoco es una locura, ¿sabes? Si te soy sincero, no. La fiebre por el Genshin para mí terminó desde que saqué a Eula. Coño, pues ahora te toca disfrutar de Eula, Sumil. ¿No? Digo yo. Pero viene poca la hostia. Desde ese día cumplí todos mis objetivos. Es humilde. Pues la tendrá ultra chetada. Digo yo, vamos. Hay un TP aquí, oiga. Pues no, What? tampoco. How is that possible? The space rift leading to Meroria is broken. La mía con menos de 1600 de ataque es una caca, dice. Qué borrego es. Even the communication device is broken. Oh, I'm going to beat those great... The situation has gotten tricky. So that means reinforcements from Meroria won't be able to arrive in time if the situation... Don't worry. With the help of Miss Lin, the Executor, and Miss Shirley, everything will be fine. Huh, that's fine. I can get away and deal with other problems by myself if someone else comes to help.
Those Es detectors. verdad, Sumil, tú la viste. The information received No, from the tú device tenías a lately is Eulacheti y those además le bookworms farmeaste el aren't llamas taking the albinas ocean's pros. message seriously. They keep saying that it's a normal phenomenon that shouldn't be overanalyzed. Just A lo wait mejor la and see. formateo, This dice. matter isn't that Pues si le simple. sacaste un set de llamas Also, albinas don't super secretly chetil. follow me, stupid kitty. I'm not. Annie should focus on the situation at the... Melania, what's the situation? Gray space entities are attacking. Esta no es jugable, ¿no? A mí no me suena haberla visto. It's a Sí, lot pero no me low. llega para todo. But according to the survey, the scope of their activity. That's not a good sign. The gray space entities seem more... I'll let Miss Fiona know about this situation. Anyway, Miss Lynn, the Executor, Miss Shirley and I will go to Inars first. Shiro will investigate the abnormal detectors. Well, let's keep in touch if Joder, anything 40 de unusual probabilidad y happens. 70 años. Crítico chetil. Are these arrangements okay? No problem. We need to make the necessary preparations before heading to Inars. This is an oxygen tank. With it, you can breathe freely underwater. You might feel a little uncomfortable since this is your first time using this. If you feel unwell... Okay, let's go. We'll Jerónimo. Are you getting used to moving underwater? No. I'm trying my best. Just be patient for a little bit. Hola, qué guay el farmeo. Mira, esto es un Prefontaine, chaval, para que te quejes, ¿eh? Esto es un Prefontaine. ¿Eh? Aquí se ve una movilidad tremenda, ¿eh? Toma, y les metes Kung Fu ahí, ¿eh? Y todo debajo del agua. Hola, y haces el Kung Fu debajo del agua y todo. Qué chutífero. ¿Qué es esto? Puedes sostenerlo si interrumpes al guardián de seguridad antes de que se desactive, como antes. Pero es más jodido que el otro, claro, porque este es encima debajo del agua. Lo que no sé es cómo asciendo. Ah, con la X. Vale. Y L2 bucea. Pues mira que le den. Prefontaine, chaval. signals of gray space entity activity. Mejor que Fontaine, Be dice, careful. pero si no has jugado todavía. Executor, Miss Shirley, underwater combat is quite different from the type of combat you're used to. So be... They're here. Me están dando estopa, señor. Déjeme cerrar esta mierda. No sé por qué he sacado esto, pero vale. Toma, vaporizado. Me han dicho que te vaporizas. ¿Qué ha pasado? Are you doing all right? That battle was quite tiring. Let's rest here for a while.
¿Para qué más? Dice. Mejor que Fontaine. Que su Miller es mejor que Fontaine, dice. I feel okay. The Executor adapts really quickly. I remember the first... Is it very difficult? She always likes to show off and wants to fight to the end, even though her mechanic... After that, we asked the researchers at Inars to make some adjustments and upgrades to her, which resolved these issues. Maybe she's better than me at dealing with underwater enemies now. Gray space entities around here seem to have become much more active than the last time. Yes. The population of gray space entities looks to be expanding, but we alone are not enough to resist the growing threat. I informed Archon Alec about Vera's current situation. Asperia will send more executors to... We must stop them before they create an even bigger crisis. Se aburra también con las diarias misiones y sube el nivel cada día. ¿Cómo? No sé a qué te refieres, Let's HTTP. get moving. We need to fix the communications with Meroria so that we can report on the changes at the bottom of the sea to Archon Larson. A Delta. Ah. We're about to enter even deeper waters. If you feel uncomfortable, please let me know right away. I seem to be feeling normal. That's good. Speaking of, that means Inners was built in the deep part of the Grand Sea. Hostia, qué profundo es esto, ¿no? Qué chetín. Hombre, los bancos de PC quedan turbo, tío. Tiburón no sé qué ponía. Tiburón ataca. An unknown individual has entered Inners. Estoy buceando de HTTP. Requesting identification. Identity verification successful. Welcome back to Inners, Miss Lynn. Es HTTP o esto, ¿eh? Es HTTP total, ¿eh? Tiburón calavera. Tiburón calavera a mí. No. Mientras estás en un área profunda, detente una corriente para subirte en ella y mover rápidamente. Utiliza cualquier botón para salir de la corriente y tomar el control. Vale. This is an artificial current generator. We can use it to get to Inners more quickly. Vale, o sea, es como un turbo constante, ¿no? Who are these droids? These patrol droids are responsible for collecting dynamic water sample data for the area. They also collect Marzoid ore from the caves.
Bajo el mar. Bajo el mar. Vive Siren. Pero no me da el turbo a mí, ¿o qué? I feel like I've seen that before. Está muy lejos, Ignas, ¿eh? Nos va a dar algo. No hay TPs aquí o algo. Yes, En mitad del agua. Marsoid ore can be found widely throughout the Grand Sea. It is one of the primary energy Hombre, lo sources bueno for de aquí Innis. es que como nadas, no tienes que trepar, ¿sabes? However, it does create some interference with Mira qué communication chulo, signals, tío. so Qué we should leave bonito. here. Qué guapo. FTP. FTP. Lila la lila lila la lila. Puedo bucear. ¿Esto será enriquecedor frente que venga de Genshin o qué? Porque yo no sabía que iba a llegar a esta zona, hasta que he llegado. Será muy diferente, por lo que dicen. No lo sé. Pero bueno, está claro que en TOF lo implementaron antes. Las cosas como son. Unos se copian de otros y otros de uno. Es lo de siempre. Está todo inventado ya, con lo cual son modificaciones o llámalo como quieras, ¿sabes? The modern Inners has already fully taken shape and is continuing to develop. Yo voy por la autopista esta en modo The automático. surface environment on Vera isn't conducive to urban construction and development. Meroria can only hold so many people. El anillo, que es un culo chiquitillo, ¿no? A mí es que me da igual, yo solo disfruto lo que me gusta y listo. No, que sí, que me parece muy bien, Den. Sí, no te digo nada. ¿Qué va, Ep? No voy a pasar. Perhaps Inners will be the better place to live in the future. Claro, no, a mí me parece muy bien. Si te gusta el TOF más que el Genshin, a mí es que es muy diferente. A nivel lore me parece bastante flojito. A lot of people thought the Second City project was a pipe dream at first. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Tengo que entrar por aquí o qué? However, this impossible plan became a reality once a waterproof force field was developed and implemented. A miracle! Yes, a miracle that came from everyone's hard work. ¿Tengo que entrar por aquí, por este tubo o qué? Este es otro tubo, ¿no? Espera. Oye, no me pegues, cabrón. ¿Qué es eso? Oye, estoy aquí investigando. Hombre. ¿Ahora qué? Badulac. Beduino. Anda, qué flipe. Hay una barrera chetífera ahí. Madam Lin? I'm Lieutenant Roy, and I'm here to welcome everyone. Madam Fiona is waiting for everyone's arrival. Sorry for keeping you waiting. Never mind. Please go in. This is Inners. Es chetil, tienen aquí una urbe bajo el mar, chaval. Even though it can't hold as many people as Meroria, at least it doesn't feel as colorless. The management and development of an underwater city certainly can't be easy. Inners can't match Meroria in scale, but the burden on the Archon is no less than that of Meroria. The position went to Archon Fiona once Archon Larson became Archon of Meroria. Hostia, Fiona es un arconte, chaval. Don't worry. She's easy to get O along. lo era.
Antes que Larsen. Lolo. Aquí no puedo entrar. Ah, es la reina de la ciudad marina, Fiona. Madam Fiona, this is a patrol report compiled by Mr. Lucius. Please take a look at it. Uy, qué boina más francesa. The inspection route of patrol droids has been adjusted this week. I've marked several key areas that need special attention. How considerate. Thank you. Why is he still dealing with the routine tasks of the security force? He should have rested and recuperated at home. Resting at home could do nothing but make me more sick. The best treatment is to keep working, so said Mr. He's so stubborn. You and Roy could help support him, but don't overdo your... Okay, I'll make proper arrangements. I'll take my leave then. It's been a while, Lynn. Do you have good news for me? Qué bonita es, ¿no? I'm afraid you'll be disappointed. The loss of contact was caused ¿A by the quién me Gray Space recuerda? Entity attack on Outpost 10. Archon Larson is already working on it. He sent us here to take a look, as he was very concerned Y es about the healer de situation Sis with esta Innes. mujer. How is it? Qué bonita es, ¿eh? Things aren't going well. Gray Space entities have launched attacks on many of our important facilities recently. The Gray Space entities in the tunnel have been temporarily suppressed. The communication system and long-range space... As for the other things, I still haven't received the relevant... Until the communication device and space rift are fixed, we'll be temporarily stationed in Inners to help deal with matter. This is the Executor and Shirley from Asperia. Miroria is a long way from Qué Inners. bonita es. I don't need to rest. How have you been? It's always about work with you. You should come see me more in your free time, too. No tengo tiempo Later. libre, hija. I'll stop by if I have time. Then it's settled? Remember to bring Ruby with you. I want to give my birthday present to her myself, even though it will be a little late. There's a lot we have to do to ensure that the children have a Y es healer carefree delta childhood. esta. Right. Is there something you wanted to say? Shirley, please put up a temporary barrier to block communications. Joder, sirve Jesucristo, macho. Sí, sí. Rubilia has awakened. Rubilia? Is she It's hard to explain briefly, but she is still under the influence. She told us that a type of gray space entity called the Hive Mother is watching Inners close. Perhaps the gray space entities that are active in Inners are related to this. Is the Hive Mother the chief of the Gray Space entities? We don't have more accurate information on this. Fiona, maybe you've also noticed it was no accident that Inners had lost Avoiding the well-defended Miroria and Inners, the Gray Space entities intentionally attacked our weak spot to efficiently cut off the connect. Perhaps this situation is what the Hive Mother wants. After all, Inners would become an isolated island after its requests for reinforcement. Other than the Hive Mother, there's one more thing you need to be. When we investigated Outpost 10, we discovered a parasitic type of gray. Disguisers have the ability to parasitize humans, and it's difficult for us to identify hosts with our current technology. That means everyone in Inners could be the eyes and ears of the Gray Space. I'll keep my guard up against all personnel of Inners. You truly haven't changed. I understand. This intel confirms, according to the feedback from the Mook Squad, there have been changes in the behavioral patterns of some Gray Space entities. Their operations have become more purposeful, and they seem to be... Are those creatures misleading us to disguise their true... I arranged for the Mook Squad to go to the tunnel as reinforcements. Qué chetil. O sea, es Kokomi 2.0 esta Madam mujer. Fiona, Madam Lynn, I'm sorry for interrupting your conversation. There's an emergency.
Ms. Shiro sent a reply a few minutes ago, saying that her hydrological detection device captured abnormal information again. But the communication between Inners and Ms. Shiro was soon interrupted. We also noticed that the signals of gray space entities are getting stronger in her vicinity. Leave this to me. Please go to Shiro and provide support. Qué bonita es Wanling, Fiona, tío, urge me Glenn to encanta. decipher this abnormal information. It may help us understand improve the security level of the nearby waters and remind the residents not... Understood. Ve a la isla Estía. Por aquí no hay TPs, tío. Me sorprende mucho que no haya algún TP por aquí, ¿no? Se ven pocos viajeros por el mundo, ¿eh? Estarán todos ahí matando el robogelo ahí, a piñón. Suministro abandonado desconocido. Toma, un núcleo rojo, chaval. Y un conjunto no sé qué. No sé qué es eso. ¿Esto sube o hace algo? No. Me pierdo un poquitín. Espérate. Ah, aquí hay un transportador. ¿Está activado? Sí, sí. Ah, vale. FTP, chaval, me llaman. FTP, se viene monte. Qué bonita es Fiona, tío. Me ha encantado comprar. Qué preciosidad en personaje, tío. Qué bonita. Además de Arconte. Es muy chetil, ¿eh? Me ha encantado. Ahora que la acabo de conocer me he enamorado, tío, en todos los aspectos. Es preciosa. Qué bonita es. Healer sé lo que es. ¿Y aberrante qué es? ¿Qué quiere decir aberrante?
Ya, pero no sé qué son aberrantes. Hombre, Ps4, tío. Joder, ¿dónde va a parar? Porque se da la vuelta. Ah, que va en el otro sentido esto. Ah, vale. ¿Eso es un TP? Sí, tío. ¿Pero dónde está la isla del infierno, tío? Vale. Miss Lin, Inners might be inhabited by those parasitic gray space entities as well. Would Archon Fiona be in danger if we all go to support Miss Shira? Don't worry. She's not as easy to get along with as she... Let's focus on reinforcing the Mook squad first. It looks like the gray space entities hiding in Inners haven't done too much yet. That could just be the calm before the storm, though. Hopefully we won't be Ah, too late to help. 735. Es un poco complicado meterte en la corriente esta, ¿sabes? Una vez que te metes, guay, pero meterte se hace un poco, no sé, ¿sabes?
Es que no sé si estoy o no estoy. No, difícil no. Lo que es difícil es meterse en la corriente esta, que en teoría es como un carril rápido, ¿sabes? Que si vas por aquí vas en modo automático turbo, ¿sabes? Supongo que será cogerle la costumbre. Difícil no es, Ps4. Es diferente, claro, como es natural. ¿Hay otro TP aquí o qué hay? Ah. ¿No hay nada aquí o qué? No. No debe ser por aquí. ¿Adelante dónde? Ah, pues por aquí debe haber algo. ¿Estará bajo el agua o qué? We're getting close now. Be on your guard. There's an abnormally strong spatial fluctuation ahead. Oh, qué chutil. Cofretil, tío. Yo no he podido ni sacar el primero. ¿En serio no has sacado ninguno de él? No me lo creo. ¿No tienes ningún promocional? Pero si tú eres del Tacho Delta, tío, el rey de los promocionales.
Me caigo. Está bien, como este sumil es muy sumil. Te lo cogí. Fuck you, Rockstar. ¿Dónde tengo que ir? Sigue adelante, adelante, ¿dónde? Hay que ir aquí. Ah, es que se llama así la misión. Joder. Vaya troleada, ¿no? Coño, pensé que te la había cogido. Ahora los sumiles estos te dan... No te dan deseos, te dan... Deseos morados, quiero decir. Te dan otros deseos sumiles, ¿sabes? Llegó la droga Tower. ¿Cómo? Hola, Sariel. Titirurí, titirurí. La caja nos cuenta, esos son del permanente, dice. Tío, tira ahí cosas. Y la mayoreta esa, yo esa no la he visto, esa no está en el banner, ¿no? Ya, tranquilo. Hala, venga, 1×3, yo solo. Y borroso, además.
Joder. Sí, sí que lleva Paimon. Lo que pasa es que no combate Paimon. Hola, Samuel o Samule. Ala. Te, tere, te, tere, tere, te. Tere, te, te, te.